मडगांव पालिका बाजारात उजो पालोवपी दळाचे उपाय वाडोवपा खातीर पुराय नवी उदकाची पायपलायन मेळटली अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें। बाजार वाठारांत उजो लागपाच्या आपतकालीन परिस्थितीत फावो ती उदका पुरवण जावची ह्या हेतान 80 लाख रुपया खर्च करून हो प्रकल्प चालीक लायतलो अशेंय तांणी सांगलें। आयकात। वाल्यांचो डिमांड आशिल्लो, पत्रकारांचोय डिमांड आशिल्लो की मार्केटाक उजो लागलो जाल्यार तांकां प्रोटेक्शन मेळपा खातीर फायर ब्रिगेड पावो पर्यंत थंय हायड्रंट चलपाक जाय। हायड्रंट चलतले जाल्यार हायड्रंटाक उदकाचें कनेक्शन आसपाक जाय। लोकांक जी पायपलायन वता ताजे वयल्यान हायड्रंटाक कनेक्शन दिलें जाल्यार तशें उदक तांकां मेळना। म्हणून आमचें डिसिजन जाल्लें की एक एस्टिमेट तयार करून वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान फूल सरावंडींग द मार्केट एरिया पायपलायन घालप आनी तातूंतल्यान हायड्रंटाक उदक सप्लाय करप। ते जवळ जवळ 80 लाखाचें काम टेंडर जावन ते वर्क ऑर्डर दिवन ताजें काम डिसेंबरांत जावपाचें। ते नातालाचे सुटयेक लागून आनी मार्केटाक बिजनेस चड जाता त्या टायमार ते गर्दी पडटा तांकां इनकन्विनियन्स जावचें ना म्हणून ते मागीर ठरलें की जानेवारीक स्टार्ट करचें। तें आतां पयर जालें फाटीं स्टार्ट केलें। एक्झिस्टिंग हायड्रंट आसा ताका कनेक्शन दितले काय नवे हायड्रंट घालतले? सगळें नवें फूल। सर फुटपाथी तुमी घेतल्या खूब कडेन हें जालां फुटपाथी मार्केट एरिया फुटपाथी चेंज करता फुटपाथ कोताय पडना स्लॅब घालप आनी ताका पेंट मारप तशें सांगलें। स्लॅबच घालपाक जाय ते परत बरें स्लॅब घालून ताका रेड ऑक्सायड मारप दिसपाक बरें दिसता। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राउत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।